शरीफ खानदान को देखकर वो मुहावरा याद आता है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी सी ना जाए। आज इन्होंने जिस तरह PIA के जहाज को रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इनका माइंड सेट बन चुका है कि पाकिस्तान की हर चीज को इन्होंने अपनी घरेलू चीज समझकर इस्तेमाल करना है। यानी आज तो इस खानदान ने चौलपन की भी खत कर दी है। गवाह जितना मर्जी खुद को चूना लगाकर बगला बन जाए, जरा सी बारिश उसका असल रंग रूप सबके सामने ले आती है। शरीफ टब्बर का भी यही हाल है। दरअसल ये इस मुल्क की घटिया इशराफिया है। इनका माइंड सेट कोई तब्दील नहीं कर सकता। इनके अंदर इस कदर तकब्बुर है कि ये खुद को पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान समझते हैं और अपनी यकीन दहानी के लिए अपने इर्द गिर्द चार चफेरे चंद खुशामदीद टाउट रखे हुए हैं, जो इन्हें बाल लगे रहन, हुक्मरान ने सलामत रहन वगैरह जैसी राग गुलाब बुलाकर इनके हुक्मरान होने का एहसास दिलाते रहते हैं। वैसे ही इस टब्बर की पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी कोई इज्जत बाकी नहीं बची। टिक टाक अदाकार ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो ज़कात, खैरात, सदका और फितराना हासिल कर सके, लेकिन लगता है कि शहजादा और बाकी अरब वफद को इनकी अदाकारी कुछ खास मुतासिर ना कर सकी। खैर, एक नाकाम तरीन दौरे के बाद की सियानी बिजली खंबा नोचने के लिए PIA में सवार हो गई। कहीं हान की कोई नकल बाकी ना रह जाए। बेचारा शरीफ टब्बर जो मर्जी कर ले, अवाम में उनके किसी अमल को पजीराई नहीं मिलती, सिवाय इसके कि ये टब्बर खाना काबा में झाड़ू लगाने लग जाए, तब भी कहीं इन्हें दुनिया में इज्जत मिल सकती है। वक्त ने एक बार फिर बेचारी शरीफ खानदान को जलील करके रख दिया है। सोशल मीडिया पर इन्हें भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इनकी नीयत की खराबी की वजह से इनकी सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाती है। निकनामी के लिए की गई हर हरकत मजीद बदनाम कर देती है। उम्रा हो गया, लेकिन खानदान शरीफा में इंसानियत वापस नहीं आई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आम PIA के परवाज से सफर करके आवाम से क्रेडिट हासिल करने की कोशिश की, उल्टा रुसवाई गली से लिपट गई। इनकी वजह से आम मुसाफिरों को शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी वजह से परवाज का रुख तब्दील हो गया। PIA की जगह इस्लामाबाद परवाज को इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड कराया गया और मुसाफिरों को घंटों तैयारे में इंतजार करवाया गया। मैंडेट चोर अशराफिया जो मुल्क पर मुसल्लत है, वो आवाम को सिर्फ कीड़े मकोड़े ही समझते हैं और अपनी सी सोच की वजह से रोजेदार मुसाफिरों को घंटों तैयारे में इंतजार करवाया गया, जो कि इंतहाई जुल्म की बात है। लोग उम्रा करके आते हैं और दुआएं देते हैं, मगर इस खानदान ने मलामत समेटने का जैसे टेका लगा रखा है। नूनियों ने आवाम को मुतासिर करने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। आखिर हमारे लीडर कमर्शियल फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, मगर बदबख्ती इन लोगों की किस्मत में लिखी हुई है। उम्र जैसी अफजल इबादत करने के बाद भी ये सैकड़ों लोगों की तकलीफ की वजह बन गई। इन्होंने लोगों की बद्दुआएं समेटी। इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट का रुख मोड़कर इसे लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का PIA के आम परवाज़ी सफर एयरलाइन और सैकड़ों मुसाफिरों के लिए वेबाल जान बन गया, जिससे रमजान के आखिरी रोज लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ये इतने जालिम लोग हैं कि उम्रा जैसी अफजल इबादत करने के बाद भी आम लोगों पर जुल्म करने से बाज नहीं आए, क्योंकि जुल्म करना इनकी फितरत में है। ये तो जब पर्दे उठेंगे तो इनके मजालिम सामने आएंगे। इनके नसीब में आज के दिन भी बद्दुआएं लिखी थी। कल से जो दरबार रेवंड शरीफ के तबलची डोल पीट रहे थे कि मियां साहब कमर्शियल फ्लाइट पर सऊदी अरब गए हैं, और ये इस कमर्शियल फ्लाइट का हाल है कि लोगों को जलील किया जा रहा है। इससे पहले जिस फ्लाइट पे वजीर आजम साहब और इनके करीबी सरकारी खाते में उम्रा गए, उस फ्लाइट का असल रूट जद्दा था, लेकिन सरकारी सवारियां उतारने के लिए पहले मदीना जहाज गया, जहां हमारा शाही खानदान उतरा और फिर बाकी मुसाफिरों को लेकर जद्दा सऊदीया जाना ही था। ये ऐसे बीमार जहन का मालिक खानदान है कि इन्हें लगता है कि सारा मुल्क इनका गुलाम है। इदारों को तबाह करने में सबसे बड़ा खाद शरीफ खानदान का है। अल्लाह ने इन्हें इतना दिया है, भला अपनी जाती खर्चे पर उम्रा करने जाते और मुफ्त में साथ जाने वालों को भी एहसास दिलाते कि वो भी अपनी जेब से खर्च करे। PIA वैसे ही हसारे में है और ऊपर से मुफ्त टिकट जाते हैं। काबे के चक्कर लगाने से आवाम को दिए गए चक्कर माफ नहीं होते। हुकूकुल इबाद की पकड़ बहुत सख्त है। ये जितने भी उम्रा कर ले, इंशाल्लाह इनका हिसाब होगा और सख्त होगा। पाकिस्तानी कौम को दुख देने के सिवाय इन्हें आता भी क्या है। अभी भी कौम के सीने पर सांप लौटते हैं जब वो अपनी मैंडेट पर डाका मार कर इन्हें हुक्मरान बना बैठे देखते हैं। PIA आम पाकिस्तानियों के लिए आसान और सस्ती आमदरफ्त का जरिया है, और खासकर जब ईद नजदीक हो और परदेसी जो सालों बाद तकन से जब घरों को जा रहे हो, तो एक एक लम्हा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है और सब्र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बंदे की जज्बात और एहसासात कुछ और होते हैं। मगर इस शैतानी टोले को किसी के एहसासात और जज्बात का क्या एहसास है। ये तो फ्लाइट को इस तरह घुमा गए जैसे PIA का तैयारा ना हो बल्कि चिंची रक्षा हो। एक तरफ से रास्ता ना मिला तो दूसरी तरफ से रास्ता निकाल लिया। अल्लाह ही समझे। ऐसे मगरूर लोगों से तुम हया और शरीयत के तकाजे की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है, देखे हैं हमने एहराम में लपेटे कई इबलीस, हमने कई बार मेहाने में खुदा देखा है। जिसके पास माल है वो हर रोज उम्रा कर सकता है, हर हज अदा कर सकता है, हर नमाज हरम में अदा कर सकता है, भले वो पैसा नाजायज जराए से कमाया गया हो, चाहे वो बंदा कातिल हो, चोर हो, जानी हो, करप्ट हो, या जिसे चाहा दर पर बुला लिया वाली बात समझ नहीं आती। ये किसी गरीब शायर ने मुबालगा
مطالعہ رہی کی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے گھر میں جا کر چہرے پر نور آتا ہے لیکن ان کے چہروں پر وہی پٹکار اور نحوست ہے۔ نواز شریف کو دیکھو، لندن دبئی میں ہوتا تھا تو ہر سال نمائشی عمرے کے لیے جاتا تھا، پاکستان سے کبھی عمرے پر نہیں گیا۔ سنا ہے اس پر گھر پر غیر اعلانیہ نظر بندی کی وجہ سے نہیں گیا، سپوتری بہرحال گئی اس کی جگہ، لیکن عربی متاثر نہیں ہوئے۔ کبھی کسی اولاد کو اپنے اقتدار کی لالچ کے لیے باپ کو ایسا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رانا ثنا جاوید لطیف اور سینیٹر لبنان کے حالیہ بیانات آپ کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ بڑے میاں نظر بند ہے اور بری طرح پھنس چکے ہیں۔ بھائی اور بیٹی نے بڑے میاں کو بطور چارہ استعمال کیا، کیا دنیا کے منہ نہیں پکڑ سکتے؟ پھر جیسے ہی حالات نظر آئیں گے لوگ اسی کے مطابق باتیں کریں گے۔ ابھی تو ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ سعودیہ والوں نے بھی انہیں کجورے کھلا کے واپس بھیج دیا ہے۔ اگلوں نے کہا ہے کہ عمران خان آتا تو قیدیوں کی رہائی اور ملک میں سرمایہ کاری کی بات کرتا تھا، تو مسلمان شہباز حمزہ شہباز کو 7 لاکھ کے ان کے بزنس پروموٹ کر رہے ہو۔ وہ 75 ارب ڈالر کہاں ہے جس کے بارے میں انہوں نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ 3 ملکوں سے بات ہو گئی، 25 ارب ڈالر دیں گے۔ اور سعودیہ کے شیخ محمد بن سلمان کو تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ 10 ارب ڈالر میں اسٹیٹ بینک میں رکھوں گا اور واپس بھی نہیں کروں گا۔ نواز شریف سنائے عید کے بعد مزاحمتی تحریک چلانے جا رہا ہے، ان کو مزاحمت کی الف بھی نہیں پتا۔ ہلکی سی ہوا پر مریم نواز کا ٹویٹر 3 ماہ بند ہو جاتا تھا مگر صنم کی ایک بھی روتی تصویر نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ آج بھی ہنستی ہوئی آتی ہے، ڈاکٹر یاسمین اور ان دونوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ پاک سعودی میٹنگ کے اعلامیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ پہلے تو حسن ایوب جیسے صحافی بھی بتایا کرتے تھے کہ عمران خان سے سعودی گورنمنٹ بہت ہی ناراض ہے اور نون لیگ کی حکومت آئے گی تو سعودی گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ پورے زور و شور کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ درست کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ سعودی عرب کا رجحان ہمیشہ ہی پاکستان کی نسبت بھارت کی طرف زیادہ رہا ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ پنجاب ہی کا ایک لفظ ہے پہنا، اس بوٹ پولش کی اوقات اس پہنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں کی ملاقات کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستانی آئین شکنوں کٹپوتلی سے ملاقات کی اور ملاقات میں کہا کہ ہماری مانتے جاؤ، ہم بدلے میں چٹکے چٹکے امداد دیتے رہیں گے تاکہ تمہاری محتاجی قائم رہے، سسکتے بھی رہو اور مرو بھی نہ۔ بس سعودی عرب پاکستان سے اسی غلامی کی شرط پر دوستی چاہتا ہے اور ہم غلام ذہنیت کے لوگ اپنی آزادی اور خود مختاری کو گروی رکھنے پر تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام ترترلے منت کے باوجود سعودیوں نے ایک دھیلا بھی نہیں دیا۔ چیری بلوسم اور ہم نوا کھجورے کھا کر واپس آ رہے ہیں، کم از کم اعلامیہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس صاحب حسن ایوب کی بات سن لے، فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک کے مابین اس وقت اچھے تعلقات ہیں اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ یقیناً آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے مابین سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بڑی ہی کوئی ٹوس اور مایوس کن پوسٹ تھی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے کچھ بھی نہ دینے سے منع کر دیا ہے۔ 10 ارب کے جو دعوے کیے گئے تھے وہ درے کے درے رہ گیا مسئلہ کشمیر تو اگلے گھر کے اندر گھس کر 20 بندے ٹھوک گئے اور یہ چلے ہیں مسئلے کشمیر حل کرنے۔ پہلے مقبوضہ پاکستان کو تو آزاد کروا لیں۔ 2 سالوں کے کرتوت دے کے 30 لاکھ پاکستانی باہر بھاگ گئے، مزید تیاری میں ہے۔ باقی یہ بھی بتائے کہ کچھ بھیک ملی یا 2 سال کی طرح لارا ہی دیا ہے۔ چچا خیال $3 آئیں گے تو مل کر کھائیں گے۔